الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الحضرة المباركة، حضرة أم المؤمنين سيدتنا خديجة الفضلى محبوبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كما اجتمعنا تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة لسيدتنا خديجة في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر النبي محمد حبيب الرحمن، شهر شعبان. نسأله أن يبارك لنا ولكم في بقية شعبان، وبلغنا وإياكم رمضان، ويعين فيه على الصيام والقيام والإكثار من تلاوة القرآن، ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل للشيطان لا علينا ولا عليكم سلطان، ويوفقنا وإياكم للاقتداء والاتباع بحبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemahan dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Bidlar hafizahullah wa ra'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada acara hadrah yang penuh berkah ini, hadrah Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kekasih tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini mendapatkan keistimewaan kirim salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bahwa beliau telah dipersiapkan untuk beliau oleh Allah surga yang sangat indah yang tidak ada gaduh dan berisik di dalamnya. Sebagaimana pada sore hari ini kita berkumpul sebagai ungkapan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan cinta kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha di bulan yang penuh berkah ini, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita di sisa bulan Sya'ban, dan semoga kita semuanya disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, diberi pertolongan untuk selalu memperbanyak ibadah, puasa, memperbanyak bacaan Al-Quran, dijaga dari bisikan-bisikan jahat setan, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari gangguan setan dan selalu diberi pertolongan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وشعبان شهري، رجب شهر الله، وشعبان شهري، أي شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل في شهر شعبان قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان في شهر شعبان نزول هذه الآية العظيمة التي خصنا الله بها، أمرنا بأمر بدأ بنفسه وأيها ثم بدأ بنفسه سبحانه وتعالى، وثنى بملائكته مسبحة بقدسه سبحانه وتعالى، وأيها بالمؤمنين من عباده تكريما، خصنا بهذه المشربة وهذه المقربة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا. فمن كان من الذين آمنوا ينشرح قلبه بالصلاة على النبي محمد، يزداد خيره بالصلاة على النبي محمد. لهذا كان السلف الصالح في شهر شعبان يزدادون من الصلاة والسلام على حبيب الرحمن احتفالا بشهر الصلاة على النبي محمد شهر شعبان، لأن رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقي. بماذا يكون السقي؟ للأعمال الصالحات بالصلاة والإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد. والحصاد يكون في رمضان،
في رمضان يوفقك الله لشهود ليلة الغفران، ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، ولا ليلة أفضل من ليلة القدر إلا ليلة النصف من شعبان. فاحرص على إحياء ليلة النصف من شعبان وعلى صيام يومها، فإنها ليلة مباركة فيها عيد الملائكة. الملائكة عيد بالليل لأنهم ما ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، بل يطيعون الله ويفعلون ما يؤمرون. وعيد الإنس بالنهار، لهذا كانت ليلة نصف من شعبان من الليالي التي لا ترد فيهن دعوة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر، ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الأضحى، ليلة الجمعة، أول ليلة من رجب. هذه الليالي ما ترد فيهن دعوة. وكان السلف يخصونها بالقيام، أي يحيون تلك الليالي لما فيها من خير وإكرام. وليوم ليلة نصف من شعبان أي يوم 15 له من الفضل كفضل ليلتها. فحرص على هذه الغنيمة لا تفوتك في هذا الشهر العظيم، شهر شعبان. كما قال النبي محمد: شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، كثير من الناس يغفلون عنه. قال لا تغفل عنه، فإنه شهري، شهر الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكثر منها عبد إلا وانتقل من حالة سيئة إلى حالة حسنة، ما أكثر منها عبد إلا وانتقل من حسنة إلى أحسن. فالصلاة على النبي محمد خير وبركة في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. المكثر من الصلاة على النبي محمد يكون في جوار النبي محمد. أحقكم بي يوم القيامة أكثركم علي الصلاة، أحقكم بالنظر في وجهي، أحقكم بالكلام معي، أحقكم بالجلوس قربي. من؟ المكثر من الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dalam hadis dikatakan bahwa Rajab syahrullah, bulan Rajab yang sudah kita lewati itu adalah bulannya Allah. Sementara Sya'ban adalah syahri. Sya'ban kata Rasulullah SAW adalah bulanku. Maksudnya bulan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah salawat di bulan Sya'ban, yaitu firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Allah memerintahkan sholawat, tapi sebelum Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah terlebih dahulu memberitahu bahwa ia bersolawat kepada Nabi. Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada beliau dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah solawat didahului oleh dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sempurna. Ini menunjukkan hanya orang-orang yang imannya baik, yang imannya sempurna, yang imannya benar, yang suka salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama salaf itu kalau sudah bulan Sya'ban, mereka menambah wiritan salawatnya. Mereka setiap saatnya memperbanyak salawat. Di bulan Sya'ban ditambah sebagai peringatan ulang tahun salawat. Karena bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Bulan Rajab dikatakan bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Apa yang telah kita tanam, ibadah yang kita tanam di bulan Rajab, ini perlu disirami di bulan Sya'ban. Dengan apa? Memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di Rajab menanam ibadah, di Sya'ban disirami dengan sholawat, maka Ramadan saatnya kita untuk panen. Panen ibadah, panen ampunan, panen malam Lailatul Qadar.
Kita akan dikarunia oleh Allah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Kemudian Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa, dan tidak ada yang istimewa setelah Lailatul Qadar seperti malam nisfu Sya'ban. Karena kita sudah mendekati, kata beliau, sebentar lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Di malam 15 Sya'ban ini karena malam istimewa, sangat dianjurkan untuk menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Setiap malam itu adalah hari rayanya malaikat, apalagi kalau malam nisfu Sya'ban. Malaikat itu hari rayanya di malam hari karena mereka memang makhluk yang tidak pernah tidur. Sementara hari rayanya manusia itu di siang hari. Di malam nisfu Sya'ban perbanyaklah amal ibadah. Dan perbanyaklah juga doa. Karena tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa malam istimewa, siapapun yang berdoa di malam itu tidak akan ditolak, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam pertama bulan Rajab, malam Jumat, dan juga malam Idul Fitri serta Idul Adha. Malam-malam ini, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam pertama bulan Rajab, malam Jumat, dan malam Idul Fitri serta Idul Adha, itu perbanyaklah doa karena tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf itu kebiasaan mereka menghidupkan malam-malam istimewa, termasuk malam nisfu Sya'ban. Siangnya juga istimewa, karena itu jangan dilewatkan begitu saja. Sebentar lagi kita menyambut malam nisfu Sya'ban, malamnya isi dengan ibadah, siangnya juga demikian, karena siangnya tidak kalah istimewa dibanding malamnya. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh masyarakat karena terapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga banyak yang melalaikan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini bulan istimewa, bulannya Rasulullah SAW, bulan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Di antara faedahnya memperbanyak salawat dan salam kepada beliau adalah yang pertama, bisa merubah keadaan seseorang yang asalnya tidak baik. Kalau dia memperbanyak salawat pada Nabi, akan dirubah menjadi baik. Yang sudah baik akan dirubah menjadi lebih baik. Salawat kepada Nabi ini akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan, baik di dunia, di alam barzakh maupun di hari kiamat. Kemudian di antara fadilahnya salawat adalah siapapun yang memperbanyak salawat kepada Nabi, maka nanti di hari kiamat akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis beliau menjelaskan, paling berhaknya kalian atasku nanti di hari kiamat, artinya paling berhak untuk sering-sering memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW. Paling berhak untuk sering duduk ngobrol bersama Rasulullah SAW di hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. ليلة النصف من شعبان ورد عن سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها ليلة البراءة، لأن الله يطلع على عباده المؤمنين فيغفر لهم، فيغفر لأمة النبي محمد في ليلة النصف من شعبان، إلا لكاهن، إلا لساحر، إلا لقاطع رحم، إلا عاق والديه، إلا مشرك، إلا مشاحن. من كان بينه وبين أحد شحنة يكون يخرج من هذه الفضيلة، أي ليس له نصيب من المغفرة في ليلة النصف من شعبان. ليش؟ بسبب الحقد الذي في القلوب. فإذا يا فلان وفلان بينهم بغضة وشحنة، يقول ولا اتركوهما حتى يصطلحا، إن اصطلحا دخلا في المغفرة، وإن بقيا على تخاصمهما وبغضاهما فذاك يتركا من المغفرة وتفوت عليهم هذه الفضيلة. لأن المشاحنة والمباغضة هذه حالقة الدين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم البغضاء قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم، يعني المرض الذي هلكت به الأمم قبلكم دب إليكم وجاء إليكم. ما هو ذلك؟ قال الحالقة. إيش الحالقة؟
الموس تحلق الشعر، قال لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين. وما هي حالقة الدين؟ تحلق الدين، تتلف الدين. هي قال الشحناء والبغضاء. أين تأتي الشحناء والبغضاء؟ بسبب التحاقد والتحاسد، ولا يكون هذا إلا في قلب مظلم. أما القلب الزين المتصل بالحبيب الزين محمد فإنه لا يبالي، يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه. هذا يكون له قدر عند الله وعند حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا ربى النبي محمد آل بيته، وهكذا ربى أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تصير قلوبهم نظيفة ما فيها شيء من الظلمة ولا من الكدر أبدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم كما قال النبي محمد، بل ينظر إلى قلوبكم. إذن نعتني بمحل نظر الله، مثل ما نعتني بنظافة الثياب ونظافة الأبدان، كذلك أهم من ذلك أن نعتني بالمحل الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. فإن المرء حيث قصده وحيث نيته لا حيث جسمه. الله يعطيك على قدر همتك، على قدر نيتك، حتى وإن قصر العمل، لكن إذا كان نيتك رافعة تدرك ذلك العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. إن كان عمل حسي وإن كان عمل معنوي، وإن كان صدقة ما عندي شيء لكن نيتي لو كان عندي كذا أنا بعطي هكذا بنية صادقة، يعطيك الله أجر الصدقة هذه. كما وقع لرجل من بني إسرائيل مر على كثيب رمل في وقت مجاعة، فقال لو كان هذا الرمل دقيقة لتصدقت في سبيل الله. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان إن الله قد قبل صدقتك. فقال بما تتصدق؟ قال لم أتصدق إلا إني أضمرت في قلبي ولم تتلفظ لساني، وأنا ما عندي شيء حتى أتصدق. إن كان هذا الرمل كله دقيقة فأتصدق في سبيل الله. قال له النبي ذلك الزمان إن الله قد اطلع على نيتك وأعطاك ثواب ذلك وكله أجرا صدقة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki beberapa nama dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya. Di antara nama malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Baro'ah, malam pembebasan. Kenapa? Karena Allah membebaskan banyak hamba-hambanya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dari dosa-dosa. Di malam nisfu Sya'ban akan banyak sekali semua orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa orang yang memiliki perbuatan atau sifat berikut ini. Yang pertama adalah peramal. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kemudian tukang sihir, tukang santet, ini juga tidak akan diampuni. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim dengan sanak familinya. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang musyrik. Kemudian juga ini yang dibahas lebih panjang oleh beliau tadi, termasuk orang yang terhalang dari ampunan Allah di malam istimewa malam nisfu Sya'ban adalah orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan dengan sesama muslim lainnya. Allah akan berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, biarkan dua orang yang bermusuhan itu jangan diampuni sampai mereka damai. Kalau mereka damai, dua-duanya ampuni. Tapi jika tidak, biarkan mereka tetap dalam dosanya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian mulai ketularan penyakit umat terdahulu. Artinya penyakit yang menyebabkan umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini adalah penyakit yang bisa mencukur habis, tapi bukan mencukur rambut, melainkan mencukur agama.
Siapapun yang punya penyakit ini, sebanyak apapun ibadahnya, dia nggak punya agama. Seperti orang yang tidak punya agama, yaitu apa? Kebencian dan permusuhan dengan sesama muslim. Karena itu hati-hati kalau dalam hati kita menyimpan rasa benci, dendam, permusuhan kepada sesama muslim, segera dihilangkan sebelum datang malam nisfu Sya'ban. Karena jika itu masih ada, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, itu adalah hati yang gelap. Adapun hati yang bersih, yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan menyimpan permusuhan. Dia akan mudah sekali memaafkan orang yang menyakiti dia sebelum dimintai maaf. Dia akan suka memberi siapapun, bahkan orang yang menghalangi dia. Hati yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW mudah memaafkan, gampangan. Ini tarbiyah pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya. Yang diperhatikan oleh Allah itu bukan penampilan luar kita, bukan amal ibadah zahir kita. Yang diperhatikan oleh Allah adalah hati kita. Karena itu yang harus menjadi fokus kita adalah memperhatikan hati yang menjadi pusat perhatian Allah. Perhatikan hati kita, selalu berusaha untuk membersihkan hati kita sebagaimana kita perhatian kepada kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita. Seseorang itu akan diberi karunia, anugerah pahala oleh Allah tergantung tujuan dan niatnya. Walaupun kadang dia tidak mampu melakukan amal tertentu, tapi gara-gara dia niatnya serius, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang banyak amal, tapi niatnya nggak ada benar. Tujuannya tidak benar, tidak dapat pahala. Jadi ada orang amalnya banyak, tidak dapat pahala. Ada orang nggak punya amal, cuman punya niat serius, justru dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah kepada hambanya itu tergantung kebaikan niat dan tujuan, bukan dinilai dari banyaknya amal. Dikisahkan dulu itu di umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW terjadi bencana kelaparan. Akhirnya ada orang melihat tumpukan pasir. Dalam hati dia niat serius, ya Allah, jika seandainya tumpukan pasir itu adalah gandum atau beras, maka akan saya sedekahkan pada orang-orang, ya Allah, biar mereka tidak kelaparan lagi. Seketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi yang ada di masa itu untuk memberi kabar gembira orang tadi bahwa Allah telah menerima sedekahmu. Nabi tadi pun menyampaikan, selamat ya, Allah menerima sedekahmu. Orang tadi bingung, saya sedekah apa? Saya gak sedekah apa-apa. Pasti kamu sedekah. Ini Allah memberi wahyu kepada saya bahwa Allah menerima sedekah kamu. Saya tidak sedekah. Saya itu cuman tadi melihat tumpukan pasir, kemudian saya niat dalam hati serius, kalau seandainya pasir ini adalah beras atau gandum, maka akan saya sedekahkan pada orang. Ini kata Nabi tadi itu. Niat kamu ini yang menyebabkan sedekah kamu diterima. Tidak sedekah, tapi niatnya serius kepingin sedekah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. في ليلة النصف من شعبان استيقظت سيدتنا عائشة فلم تجد النبي محمد بجوارها، فظنت أنه ذهب لبعض زوجاته، فذهبت تفتش عليه في الحجر فلم تجده، فإذا هو في المسجد ساجد لله سبحانه وتعالى ودمعه يسيل حتى بلل المكان الذي يسجد فيه. من الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ حبيب الله محمد. قام حتى ورمت قدماه، قال يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وجدت النبي محمد ساجد ودمعه يسيل وهو يقول سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته يناجي مولاه، لأنه يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. من أراد أن يكلم الله يدخل في الصلاة، من أراد أن يدخل في حضرة الله فليدخل في الصلاة. الصلاة حضرة من حضرات الله،
فإذا كنت فيها فاخشع ولا تفكر فيما أنت فيه من الصلاة، فإن القلب إذا انصرف وفكر في شيء آخر يقول المولى عبدي التفت لمن هو خير له مني، فيبتعد المولى عنه. الله لما تدخل في الصلاة يقبل عليك، فإذا انصرف قلبك إلى غيره انصرف عنك. فما دمت مقبلا على الله، الله مقبل عليك برحمته وبلطفه وبعطائه سبحانه وتعالى. اقبل على الله إذا دخلت في الصلاة، فلا تفكر إلا. فلهذا ينبغي للمؤمن عندما يقول الله أكبر في الصلاة يستحضر معنى أنه لا أعظم من الله. ينبغي يكون في قلبك لا شيء أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى. فتقول الله أكبر. فإذا كان قلبك ما فيه غير الله عند الصلاة، لأن للمرء من صلاته كما قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. منهم من يخرج من الصلاة بنصف صلاة، ربع صلاة، سدس صلاة، بحسب حضور القلب فيها يكتب لك تلك الصلاة. الشيطان يحسدك إذا قال الله أكبر قل اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، أبقاك تخرج من الصلاة بلا صلاة. فإذا قمت إلى الصلاة أقمت الصلاة ثم تعودت من الشيطان وقرأت سورة قل أعوذ برب الناس يبتعد الوسواس الخناس عنك. فإذا قلت الله أكبر يشرد إذا كان ليس في قلبك إلا الله، لا تعظيم إلا لله. أما قال الله أكبر وهو يعبد نفسه ويعبد شيطانه ويعبد هواه، هذا عدو لا يقرب منه الشيطان، ما يبتعد عنه الشيطان. لكن احرص عندما تدخل في الصلاة بالأدب مع الله. فإذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة. فالنبي محمد إذا أحزنه أمر وحزبه أمر دخل في الصلاة. فإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فإن في القرآن خطاب لك أيها المؤمن، فاقرأ بتمعن وتدبر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال لي اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يستمع القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pernah di malam nisfu Sya'ban, Sayyidah Aisyah itu bangun malam. Mestinya Rasulullah SAW waktu itu ya waktunya berada di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketika bangun malam, waktu itu malam nisfu Sya'ban, beliau bangun tola-tola tidak mendapati Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidah Aisyah sempat mikir, jangan-jangan Nabi pergi ke rumah istri yang lain ini. Dicari satu persatu, nggak ketemu. Ternyata ketemunya ada di masjid. Rasulullah SAW sedang bersujud, air matanya mengalir dengan sangat deras sampai membasahi tempat sujudnya. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selesai sujud, Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda beribadah sampai seperti ini? Menangis, membasahi tempat sujud Anda, memohon ampunan kepada Allah, kaki Anda sampai bengkak. Bukankah Allah menghindarkan Anda dari dosa, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang? Anda terhalang dari perbuatan dosa ya Rasulullah SAW. Kenapa Anda beristighfar sampai seperti ini?" Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu sangat suka melakukan ibadah sholat. Beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Ketenangan hatiku itu ketika aku masuk dalam sholat. Sholat ini adalah hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita kalau kepingin masuk kepada hadrahnya Allah, maka sholatlah. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, sholatlah. Dan kalau sholat jangan asal-asalan. Sholatlah yang khusyuk dan jangan mikir yang lain. Badan kita sholat, pikiran dan hati kita juga sholat. Jangan sampai mikir yang lain. Karena ketika seorang hamba itu sholat badannya, tapi hatinya mikir yang lain, Allah akan berkata kepada dia, walaupun dia tidak mendengar,
wahai hambaku, pikiran kamu telah noleh kepada orang yang engkau anggap lebih baik daripada aku. Sudah, aku tidak menghiraukan sholatmu. Karena itu kalau sholat yang khusyuk, badannya sholat, pikirannya juga sholat. Selama hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan menghadap kepada kita. Maksudnya menghadap kepada kita, Allah akan mengucurkan kelembutannya, rahmatnya, pemberiannya. Kemudian termasuk adabnya sholat, ketika takbir membaca Allahu Akbar, resapi maknanya bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sholat, pikirannya terus dalam sholat dari awal sampai akhir. Jangan sampai badan kita sholat, pikiran kita di luar. Karena laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'aqal. Seseorang itu akan mendapatkan pahala sholat tergantung hadirnya hati. Karena itu sebagian orang itu sholat cuma dapat pahala separuh, sebagian lagi seperempat, sebagian lagi seperenam, sebagian lagi penuh, sebagian lagi tidak dapat pahala sama sekali. Itu semuanya tergantung hadirnya hati di dalam sholat. Karena itu usahakan sholat itu dari awal sampai akhir selalu hati kita hadir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus kepada sholatnya. Cuman ini nggak mudah karena ada setan. Setan ini punya sifat iri hati, hasud kepada manusia, terutama manusia ketika sholat. Sangat tak suka setan itu kalau manusia sholat, akan dihalangi dari sholat. Kalau tetap tidak berhasil, orang ini tetap sholat, maka setan akan berusaha bagaimana orang itu sholat tapi tidak dapat pahala sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung setan itu mengingatkan, ingatlah ini, ingatlah itu, kontak di mana kontak. Begitu, di sholat nyari kontak motor atau yang lain, dompet dan seterusnya. Nah, itu dari setan, jangan dituruti. Kalau di sholat tiba-tiba ingat dompet, udah minta perlindungan kepada Allah. Ingat kontak motor, langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum takbiratul ihram, hendaknya setiap kita kalau mau sholat membaca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Untuk dengan niat menjauhkan gangguan setan. Setelah itu baru takbir. Orang kalau sholat seperti itu, ta'awud, baca surat An-Nas, kemudian takbir, setan akan menjauh sehingga tidak bisa mengganggu dia. Ada kecuali kalau hati kita ini suka nuruti hawa nafsu, maka dengan sholat bukan justru menjauhkan setan, tapi justru ngundang setan. Sebagian orang begitu, kalau dia nggak sholat dijauhi sama setan, kalau udah sholat didekati sama setan. Nah, itu ketika hati dipenuhi dengan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah SAW itu ketika sumpek gara-gara apapun, beliau akan langsung segera sholat. Karena sholat ini adalah media untuk kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kepingin berkomunikasi, berbicara kepada Allah, masuklah ke dalam sholat, lakukan sholat. Sebaliknya kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran atau dengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Rasulullah SAW itu sering minta sebagian sahabat untuk membaca Al-Quran, beliau mendengarkan. Sebagian sahabat kadang heran, ya Rasulullah, kenapa Anda ingin mendengarkan Quran dariku, padahal Quran itu kan diturunkan kepada Anda? Rasulullah SAW menjawab, iya, aku suka mendengar bacaan orang Al-Quran dari orang lain. فحرص أن تكون في ليلة نصف شعبان من الذين تشملهم المغفرة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فقد ذكر جملة منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تشملهم المغفرة، ذكر كما ذكرنا البعض، وذكر أيضا الآخر منهم مدمن الخمر، وكل ما يزيل العقل ذلك داخل في الخمر والعياذ بالله. وذكر منهم كذلك الذي يسعى بالنميمة، والذي لا يقيم الصلاة ويؤخرها عن وقتها بغير عذر. فاستعد لليلة نصف من شعبان، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة 13 من شعبان سأل الشفاعة أعطي الثلث، في ليلة 4 من شعبان 14 أعطي الثلثين، في ليلة 15 من شعبان أعطي الشفاعة كاملة.
فلهذا يقول خيرني ربي بين أن يدخل ثلث أمتي الجنة بغير حساب وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذخرنا وقدوتنا وملاذنا وأسوتنا حبيب الله محمد في كل قول وفعل وخاطر. نشوف ما يقول فيه النبي محمد، إن كان يجيزه نفعله، وإن كان لا يجيزه لا نفعله. هذا هو، هذه البرهنة للمحبة للحبيب محمد، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سيدتنا عائشة لما ظنت أن النبي محمد في ليلة من الليالي فوجدته يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في البقيع، وهي ظنت به أنه قد ذهب في ليلتها لأحد ضراتها، وجدته يناجي مولاه في سجوده ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال سيدتنا عائشة تعلميها وعلميها للناس، تعلمي هذه الكلمات فيها خير وبركة وعلميها للناس. فلهذا كان السلف يحرصون في كل ليلة عندما يقوم للتهجد يأتون بهذه الكلمات اقتداء بحبيب الله محمد في ليلة من الليالي، والنبي محمد قائم يصلي لله سبحانه وتعالى. فأحس بسيدتنا عائشة وهي قائمة، من؟ قالت عائشة. قال اللهم اغفر لعائشة، اللهم أسعد عائشة. فرح سيدتنا عائشة الدعاء في ليلة مباركة، فقال لها السرور، من شدة فرحها وضعت رأسها على كتف النبي محمد، السررت يا عائشة؟ قالت كيف لا أسر هذه الدعوات العظيمة في هذه الليلة المباركة من لسانك العظيم يا حبيب الله. فقال أما إنها والله دعوتي كل ليلة لأمتي، كل ليلة يناجي مولاه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشفق علينا وأرحم بنا من أنفسنا على أنفسنا، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. الذكر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. Beliau melanjutkan, ada beberapa orang yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban sebanyak apapun amalnya. Tadi sudah disebutkan beberapa. Ada beberapa yang lain, diantaranya adalah pecandu minuman keras atau narkoba, apapun yang menghilangkan akal. Pecandunya kalau dia tidak tobat sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah orang yang suka adu domba, suka mengadu antara satu orang dengan orang lainnya, ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang suka menunda-nunda sholatnya sering telat tanpa udzur, ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sholatnya dijaga baik-baik. Persiapkan diri kita untuk mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu minta kepada Allah syafaat agar supaya beliau diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan itu pada malam 13 Sya'ban. Allah ngasih sepertiga saja. Kemudian di malam ke-14 Sya'ban Nabi minta lagi kepada Allah agar diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Allah memberi lagi sepertiga, jadi totalnya 2/3. Di malam nisfu Sya'ban, malam 15, Rasulullah minta lagi agar diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Allah pun memberikannya. Jadi Rasulullah itu dikasih pilihan, milih mana? Sepertiga umatnya
masuk surga tanpa hisab, tapi yang lain dihisab dulu, ya bisa jadi disiksa dulu, atau diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Nabi memilih untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat untuk kita yang kita andalkan di dunia maupun di akhirat. Karena itu berusaha mendekat pada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat beliau. Bagaimana caranya? Tiru apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan. Kalau mau melakukan sesuatu, dilihat dulu apakah itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Kalau iya, dilakukan. Ketika mau meninggalkan sesuatu, dilihat dulu, direnungkan dulu apakah ini cocok dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau iya, lanjutkan. Nah, ini adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian melanjutkan tadi kisah ketika Sayyidah Aisyah bangun malam tidak mendapati Nabi, dan beliau menyangka kalau Nabi pergi ke salah satu istri yang lain. Ternyata ketemu beliau sedang sujud, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa. Rasulullah berdoa, mendoakan umatnya. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di malam nisfu Sya'ban itu adalah Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dengan ridhomu. Aku minta perlindungan dari kemurkaanmu. Dengan mu'afahmu, pengampunanmu, aku minta perlindungan dari siksamu. Dan aku meminta perlindungan ya Allah denganmu dari siksamu. Aku tidak bisa memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, barusan itu adalah doa yang sangat bagus. Belajarlah, bacalah, rutinkan, dan ajarkan kepada siapapun. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah datang, Nabi itu merasa ada orang datang sebelum mengetahui. Akhirnya ketika Sayyidah Aisyah datang, Nabi merasa ada yang datang. Kemudian Nabi nanya, siapa ini? Akhirnya beliau menjawab, saya Aisyah. Kemudian Rasulullah langsung mendoakan Sayyidah Aisyah. Dan ini di malam nisfu Sya'ban. Ya Allah, ampunilah Aisyah. Ya Allah, bahagiakan Aisyah. Sayyidah Aisyah bergembira luar biasa. Gembira luar biasa sampai beliau nempelkan wajahnya di pundak atau di bahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa tadi? Tentu Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia? Doa dari engkau, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam istimewa, malam nisfu Sya'ban. Bagaimana aku tidak bahagia? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah wahai Aisyah, doa seperti tadi itu adalah doaku untuk umatku semuanya di setiap malam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap malam Rasulullah SAW itu memintakan ampunan untuk kita mukminin dan mukminat tanpa terkecuali. Karena itu orang yang paling sayang kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lebih sayang kepada kita dibanding ayah kita, dibanding ibu kita, bahkan dibanding diri kita kepada diri kita sendiri. Karena itu semoga Allah membalas segala kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وينبغي في ليلة النصف من شعبان أن تعتني بقراءة سورة ياسين. تقرأها 3 مرات. المرة الأولى بنية طول العمر في عافية. في عافية. طول العمر في مرض ما حد بقى. طول العمر في عافية. الثاني بنية دفع البلاء. كل مرة الفاتحة وياسين بنية طول العمر في عافية إلى حضرة النبي تقرأ الفاتحة ثم الفاتحة إذا خلت ضاغط من ياسين الفاتحة وياسين بنية دفع البلاء والوباء بسر الفاتحة وياسين ثم تقرأ الفاتحة ثم 3 مرة الفاتحة وياسين بنية الاستغناء عن الناس ثم تقرأ الفاتحة وياسين. إذا استطعت في بين المغرب والعشاء بعد العصر بعد العشاء في أي وقت في تلك الليلة تقرأها فيها مجربة للخير الكثير. وحرص أن تقرأ في ليلة نصف شعبان سورة الدخان فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأها عبد في ليلة إلا واستغفر له 70,000 ملك. وحرص على قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة تبارك الملك فإنها فيها فضل عظيم. وحرص على صلاة التسبيح في ليلة النصف من شعبان
واحرص على صيام يوم النصف من شعبان، وأن تصلي في يومها 4 ركعات بنية قضاء الحاجة، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص، إن فعلتها في الليل أو في النهار أو فيهما فذاك فيه خير كثير وأجر وفير من الرب القدير سبحانه وتعالى. واحرص من الدعاء، وأفضل الدعاء قال النبي أن تسأل الله العافية، إن الله يحب أن تسأل، اللهم اسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يسأل العافية، فإذا سألتم الله شيء فاسألوه العافية، طول عمر في عافية، رزق في عافية، بغيت زواج في عافية، بغيت مال في عافية، وهكذا كل شيء، لأن رزق بلا عافية متعب، طول عمره في مرض متعب. لكن إذا سألت الله شيء فاسألوه العافية، وقولوا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والشكر على العافية والستر على العافية وتمام العافية ودوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولأقاربنا ولمن أحاط بشفقة قلوبنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله. Kemudian beliau mengingatkan kita nanti di malam nisfu Sya'ban ada beberapa amalan yang harus kita amalkan, yang sangat penting, banyak sekali fadilahnya dan besar sekali pahalanya. Di antara amalan yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca Yasin 3 kali. Yang pertama, baca Fatihah dan Yasin diniati agar supaya dikaruniai panjang umur, disertai selamat dan sehat. Jangan hanya minta umur panjang sakit, atau umur panjang tapi cacat, enggak. Minta umur panjang disertai selamat dan sehat. Ini Fatihah dan Yasin yang pertama. Kemudian selesai, baca lagi Fatihah dan Yasin. Yang kedua, niat untuk tolak bala. Yang ketiga, selesai, baca lagi Fatihah dan Yasin. Yang ketiga, minta dengan niat agar supaya tidak ketergantungan kepada sesama makhluk, merasa cukup dengan bantuan Allah, tidak ketergantungan kepada sesama manusia atau makhluk lainnya. Ini niatnya. Jadi yang pertama, niat panjang umur disertai sehat dan selamat. Kemudian yang kedua, tolak bala. Yang ketiga, niat agar tidak ketergantungan kepada makhluk. Bacanya kapan? Boleh setelah asar, boleh setelah maghrib, boleh setelah isya. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca surat Ad-Dukhan. Karena di dalam hadis diterangkan, siapapun yang membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka akan ada 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk kita. Surat Dukhan tidak terlalu panjang, dibaca 1 kali di malam hari akan menyebabkan 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk kita. Kemudian juga jangan lupa setiap malam membaca Alif Lam Mim Sajdah, khususnya nanti di malam nisfu Sya'ban, Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakal Muluk. Kemudian juga jangan lupa salat tasbih, terserah di siang atau malam hari. Kemudian usahakan puasa di tanggal 15 Sya'ban. Dan lakukan sholat 4 rakaat dengan niat sholat hajat, sholat qadha'ul hajat. Boleh siang hari, boleh malam hari, boleh siang dan malam melakukan 2 kali. Nah, jadi sholat 4 rakaat dengan niat qadha'ul hajat, sholat hajat. Setiap rakaatnya membaca surat Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 50 kali. Jadi totalnya 200 Al-Ikhlas. Sholat 4 rakaat diniati sholat hajat. Setiap rakaatnya membaca Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 50 kali. Ini fadilahnya sangat besar sekali. Kemudian jika berbanyak doa di malam nisfu Sya'ban dan siangnya berbanyak doa. Doa apa saja, tapi jangan lupa minta doa afiah. Anda minta apa? Terserah. Minta jodoh, minta harta, panjang umur, rizki, tapi jangan lupa diembel-embeli afiah. Minta harta disertai keselamatan. Karena bisa jadi orang kaya justru tidak selamat, gara-gara kaya dia celaka. Minta panjang umur disertai afiah, panjang umur, sehat, selamat.
Minta pasangan jodoh disertai afiah, keselamatan. Nah, begitu. Minta apapun jangan lupa untuk minta afiah. Idza sa'altumullah fas'alullah al-afiyah. Jika kalian minta kepada Allah apapun yang kalian minta, jangan lupa minta afiah. اللهم أسألك العفو والعافية والعافية الدائم في الدين والدنيا والآلاء والأحباب والأخوان وأصحابنا وقراباتنا. يبارك في الأوقات والأقوات وبارك في حبيبنا أعمال يعطيه الصحات والعافيات طول عمر في عافية وأرزاق وافية ويبارك فيه وفي أهله وفي أولاده يجعلنا وإياكم وإياهم قرة عين للوالدين ونسألنا في الصالحين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين يا رب العالمين. يكفينا إياكم شر المؤذين. يقدم علينا وعليكم إن شاء الله رمضان بارك بقية شعبان. يقدم علينا رمضان بالخير والبركة والرحمة والغفران ويوفقنا لشهود ليلة الغفران يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وحببنا للصالحين وقربنا من الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين وابعد عنا كل خلق ذي محل بكل خلق حميد كريم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معظوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم ولا مزورا ولا ماثوما. يبارك في هذا المنزل يجعل معمور في هذه الدار ومن دخل هذا الدار ومن حضر في هذا المجلس في هذا الدار يبارك فيه في هذه الدار في دار القرار بجاه النبي محمد المختار ويسهل توسعة هذا المكان إن شاء الله في عافية وسلامة. يحفظنا وإياكم ببات الندامة يوم القيامة بجاه النبي محمد الذي جاءنا بكل خير. اللهم يا من وفقه الخير وعن عليه وفقنا الخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.